네, 오늘 안동에서 저희가 우리 여러 분들을 만났는데 전부 다 작년에 제주 컨퍼런스에 오셨던 분들이죠. Jadi hari ini ibu-ibu sudah sampai ke Bandung. Tahun lalu waktu itu pernah pergi ke Jeju kan ya? Iya. 네, 우리 그 사모님부터 간단하게 자기 소개를 한번 좀 부탁드립니다. Jadi mulai dari Ibu Vera, tolong perkenalkan diri secara singkat. Iya. Perkenalkan, nama saya Sivera Setiawati. Saya dari Semarang, dari Gereja GKI Hosana. 이름이 Verarago 합니다. Semarang on 왔어요. Semarang 교회 GKI Hosana 교회라고. GKI. GKI 교회? 야. GKI 처치? Hosana. Ya, church, GKI ya, GKI Hosana. Church, ya. 거기에 사모님. Samonim, ya. 오케이. 그렇습니다. 그다음에 우리. Ya, nama saya Lili. Saya dari kota Semarang. Saya member church from Hosana. 제 이름은 릴리 합니다. 세마랑에서 왔어요. 호사나 교회 교인이에요. 그래? 같은 교회. sama gerejanya Ya, sama? ya. 같은 교회? Ya. 근데 네. 교회 이름이 뭐라고 다시 한번? nama gereja tadi apa namanya? GKI GKI Hosana. GKI 호산나? Ya. 플레임? 네. 전체 이름이 GKI 호산나. GKI Hosana. 오케이. understand. 네. 우리 옆에. Yang Saya sama, saya dari GKI Hosana juga. Nama saya Luis Firsa. 제 이름은 루이스라고. 로이스. 네. 그 성경 로이스라고. 예. GKI Hosana 교인도. 같은 한 교회. sama gerejanya. 너무 가족 같겠네요. Seperti keluarga sekarang. 그래서 작년에 세 분이 같은 교회에서 제주도에 오신 거네요. Jadi kemarin tahun lalu dari satu gereja yang sama pergi ke Jeju. Iya. 네. 제주에 이제 다녀가신 지가 한 1년 정도 이제 다 돼가는데 작년 가을에 오셨기 때문에 다녀가신 이후에 어떤 그 변화가 있었는지 한번 누가 대답을 좀 해주십시오. Jadi karena kemarin sudah pergi ke Jeju hampir 1 tahun ya, waktu itu bulan Oktober. Sekarang apa perubahan ya Juni, apa perubahan yang dialami atau yang dirasakan setelah pulang dari Jeju untuk Indonesia? Mungkin salah satu bisa bantu jawab terlebih dahulu. Pilih langsung. Ya, kami bersama dari kota Semarang berangkat bersama ke transit ke Jakarta, kemudian kami sampai di Incheon, lalu terbang lagi ke Jeju karena penerbangan langsung yang dari Jakarta ke Jeju tidak ada. Jadi pertanyaannya perubahannya. Jadi setelah kami sampai di Jeju, kami semakin banyak mendapat bekal tentang misi. Karena di sana kami ikut konferensi tentang gereja dan misi. Kemudian Jeju 있을 때 거기서 선교하고 그 apa tadi misi dan gereja dan misi. 선교하고 교회 많이 배웠어요. Lanjut. Ya, selama 6 hari di Jeju, kami dijamu dengan baik oleh Pastor Choi. 일주일 동안 제주 있을 때 제 목사님 우리 많이 따뜻하게 지원했어요. Ya, ada 15 sesi selama konferensi di sana. 그때 컨퍼런스는 15개 세미나 같은 거예요. 그때는. Ya, Pastor Choi dan tim menyampaikan banyak berita tentang misi, terutama dari pendeta-pendeta dan misionaris Korea. 그때는 제 목사님하고 한국 목사님들이 설교 주제는 선교예요. Ya, selain itu kami juga dijamu dengan berwisata, dengan keliling ke sekitar Jeju, ke tradisional market dan pantai-pantai di Jeju. 마이크를 좀 대고 잡고 설교해 주세요.
세미나 끝나고 그 제주 시티도 하고 그 시장 전통 시장도 가고 한국 문화 많이 가봤어요. Ya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Pastor Choi menerima kami di sana dengan sangat baik. 얼마나 좋은 거 많이 감사합니다. 제 목사님한테. Ya, 감사합니다. 이번에 이제 한국에서 오셔서 이렇게 인도네시아에 방문을 해서 선교 세미나를 하게 됐는데 그 세미나 준비는 여기 인도네시아에 계신 목회자들이 다 준비를 하신 걸로 그렇게 알고 있는데 맞는지요? Jadi yang kali ini gantian yang dari Korea datang ke Indonesia. Mereka sangat bersyukur, terima kasih karena para pendeta, para hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat ikut membantu menyiapkan segala sesuatunya. 그러면은 이렇게 이제 집회를 인도네시아에 와서 목회자들을 초청해서 또 인도네시아 목회자들이 다 준비를 해서 하는 그런 세미나가 진행이 되는데 남다른 어떤 그 감동 그런 느낌이 좀 있을 것 같은데 그거에 대해서는 우리 사모님이 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같은데. Jadi minta tolong Ibu Vera untuk kesaksian bagaimana perasaannya boleh ikut membantu mempersiapkan mereka seminar di sini atau ada perasaan yang seperti apa? Ya. Kami sangat bersyukur dan sangat terhormat sekali bisa menerima kedatangan dari saudara kita dari Korea dan satu anugerah Tuhan kami boleh melayani hamba-hamba Tuhan meskipun dengan segala keterbatasan kami, tapi kami berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. 한국 분 목사님들이 많이 와서 그 하나님한테 덕분에 우리 다시 만났어요. 그 우리는 준비 잘 하고 부족한 또 만약에 있으면 조금 미안한다고요. Ya, tentunya juga ada banyak kekurangan, tapi kami sangat bersyukur kami boleh menerima hamba-hamba Tuhan dari Korea, terutama gereja kami juga hari Minggu kemarin kan Pastor Jeff Yun juga boleh menjadi berkat di gereja kami. 주일에 제프 선교사님 우리 교회에 와서 설교도 했어요. 누가? 제프 목사님. 최 목사님? 아니요, 그 선교사님. 윤 미셔너리? 미셔너리 윤. 거기. Kemarin di situ ya? Ya, hari Minggu. Hari Minggu 주일에. 전 안해도 많이 받았어요. Yang paling utama itu kami boleh menangkap api misi, ya, yang sepulang dari Jeju itu kita boleh semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan Ibu Lili ini akhirnya ikut juga sekolah misi di Mission English Training Course in Filipina 12 week. 3 bulan ya. Ke Jeju Indonesia 다시 들어가서 그 뜨겁게 마음이 전도 있어요. 그 Riri는 tadi di mana Bu? 필리핀에서 apa namanya tadi? METC 참석했어요. 3개월 동안. 이번 집회에 우리 릴리하고 로이스가 또 열심히 이렇게 서포트 봉사를 하고 있는데 호텔에서 아침을 먹는 것을 릴리가 다 제공을 했다고 이렇게 얘기를 들었는데 어떻게 그런 마음을 가졌는지. Jadi terima kasih kepada Ibu Louis dan Ibu Lili yang sudah menyiapkan banyak hal di hotel juga banyak membantu. Pagi-pagi Ibu Lili juga bantu untuk sarapan segala macam. Perasaannya gimana? Ya, karena kami di sana juga diterima dengan baik. Kami disediakan tempat tinggal, dijamu makan 3 kali sehari, juga ada break time. Kami membalas budi kebaikan mereka. 제주 갔을 때 은혜 많이 받고 거기서도 음식도 준비하고 그 많이 준비 받은 것 다시 인도네시아 목사님들이 인도네시아 와서 우리 그거 마음을 드리고 싶어요. 네.
그리고 로이스는 호텔 사업을 하는 것을 여기 와서 알게 됐는데 제주도에 왔을 때는 전혀 몰랐었다고. Jadi saya baru tahu kalau Ibu Lois pengusaha di bidang hotel. Baru tahu sekarang ini waktu di Jeju saya belum tahu kalau Ibu Lois pengusaha di bidang hotel. 보통이 아니에요. Orang yang sederhana bukan ternyata, orang yang penting. 여기가 세 번째 머물게 되는 숙소가 되겠습니다. 세 번째 이제 옮기는 세 번째 이곳에서 이제 머물게 되는 숙소가 되겠습니다. 이곳의 숙소는 작년 제주 컨퍼런스에 오셨던 분 중에 한 분이 이곳의 오너가 되기 때문에 이곳으로 이제 자리를 잡은 것 같습니다. 이제 오늘 여기서 하루를 묵게 될지, 오늘 여기서 하루를 묵게 되고, 그 다음에 또 다음 주가 될런지 언제가 될런지 모르겠지만은 또 다른 지역으로 또 이동을 하게 될 것입니다. 우리 작년 제주 컨퍼런스에 왔던 이곳 호텔의 오너 사장님이 되겠습니다. 네, 반가. 감사합니다. 네, 감사합니다까지. 오늘 이제 스마랑에서 여기 반둥에까지 도착을 했고, 이제 내일부터 집회가 이틀간 시작이 될 텐데, 로이스가 그 호텔을 이렇게 떠나서 여기까지 와서 이틀을 다 참석을 하는지, 그렇게 해도 되는지 한번 좀 여쭤봐요. Jadi kan ini seminarnya ada 2 hari mulai besok dan Ibu Lois jauh-jauh ke Bandung meninggalkan bisnis hotel di Semarang. Kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa ditinggal atau bagaimana? Nggak apa-apa karena saya senang ya bisa gabung sama Pastor Choi. Mereka punya visi dan misi yang bagus. Karena dari beliau saya belajar bahwa kita butuh cari jiwa-jiwa baru, nggak hanya sekedar ambil dari gereja sini ke gereja yang satu, tapi lebih cari jiwa-jiwa yang menjalankan amanat agung. 호텔 그 스마랑 호텔 잠깐 떠나고 잠깐 거기서 여기 와서 괜찮아요. 사업은 거기 아는 있는 직원 관리하고 여기는 와서 왜냐면 그 제 목사님한테 많이 배웠어요. 그 성도는 그 다른 교회 성도 옮기 아니고요. 그 예를 들면 이슬람 사람하고 불교 사람 그거 성도 전도할 거예요. 네, 오케이. 우리 그러면 호텔을 떠나 있어도 호텔은 잘 운영이 된다. 이렇게 얘기를 이제 이해를 할 것 같으네요. Jadi saya sekarang mengerti walaupun Ibu Lois meninggalkan hotel tapi tidak apa-apa di sana ada yang menjaga, ada yang mengatur. 이번에 그 최 목사님을 비롯한 유병국 선교사님 또 몇몇 선교사님들을 우리 호텔에 이제 이렇게 숙박을 했는데 좀 마음이 좀 어떠신 것 같은지. Jadi yang kali ini ada pendeta Choi, terus ada beberapa pendeta yang tinggal di tempat hotel Ibu. Perasaannya, hatinya bagaimana? Senang banget ya karena waktu saya di Jeju mereka itu kasih hati yang melayani besar banget. Jadi pengennya sih kita bisa melakukan hal yang sama ke mereka. 너무 행복해요. 왜냐하면 그 제주 갔을 때 한국 사람분들이 좋은 서비스 많이 했어요. 그래서 한국 사람들이 인도네시아 와서 우리도 좋은 서비스 하고 싶어요. 이 호텔에 그 유비도 호텔에 한국 사람이 왔던 적이 있었나요? Apakah di Lufido Hotel sebelumnya ada pernah orang Korea yang datang tamu? Oh belum, ini baru yang pertama.
처음. Ya orang pertama, Korea pertama, Pertama, dan ya. 처음 ya 한국 사람. Sebelumnya biasanya pastor from Nigeria sama from China. 예전에 그 니게리아, 그 아프리카 파스토, 아프리카 목사님 와서 같이 sama mana Bu? China. 중국 목사님도 왔어요. 중국 목사님. 중국 짜이나. 차이나. 오케이. 호텔업을 한 지는 얼마나 됐어요? 호텔 사업을 한 지는? Hotel sudah berapa lama beroperasi? Ini masuk tahun ke 5. 5년. 5년? 5년 진짜 했어요. 5년 전이 처음 시작을 한 Iya, 거예요? 6 lah. 그럼 얼마 안 됐네. belum terlalu lama ya, baru 5 tahun. Iya. 5 ya. 2018. Oh, 2018. Masuk tahun ke-6. 2018년. 오케이. tahun ke-6. 이번 세미나에 우리 릴리가 거의 매번 집회마다 참석을 한 것 같은데 그 집회 중에서 이렇게 기억에 남는 그런 집회 장소가 있었는지 한번 좀 여쭤봐 주실래요? 다시 말해주세요. 그러니까는 릴리가 모든 집회에 참석을 한 것 같은데 네네. 그 모든 집회에 참석하는 중에 어떤 집회에서 은혜가 많이 있었던 집회가 있었는지 한번. Ibu Lili kan ikut terus ini seminar beberapa hari ini ke beberapa tempat. Apa tempat mana yang paling berkesan buat Ibu? Waktu kapan? Saya ikut mulai dari tanggal 5 di Surakarta, kemudian tanggal 6 di Klaten, tanggal Surakarta, Klaten, terus di Semarang tanggal 7 dan 8. Yang paling berkesan yang sebenarnya semua berkesan, tapi terutama yang di Semarang. Semarang에서 제일 Iya, di Semarang. aneh 많이 받고. 스마랑 어디? Semarang yang di sebelah mana? Taman Getsemani. Getsemani Gidowon. Yeah. At 7 and 8, yes, 2 days in Semarang. Itu yang paling besar karena kami yang menjadi tuan rumah. Semarang 이틀 동안 너무 은혜 많이 받고 왜냐면 우리도 그 준비한 팀이에요. 네. 자, 그러면은 이제 넥스트 우리 사모님한테 Kepada Ibu Vera. 이번 선교동원 집회라는 주제를 가지고 집회가 진행이 되는데 이번 집회를 통해서 인도네시아에 어떤 도전이 될 수 것 같은지 도전 그러니까는 자극. 어떤 열정을 가질 수 있는 그런 그 기회가 될 수 있을 것 같은지 어떤 그런 느낌에 대해서 한번 얘기를 부탁한다. Jadi waktu mereka datang ke sini, impartasi apa yang Ibu dapatkan selama mereka di sini yang mungkin bisa tambah kekuatan atau menginspirasi yang? Iya, saya banyak belajar dari Pastor Choi and tim itu kerendahan hati mereka, bagaimana mereka itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, terutama juga ini tadi api misi itu ya untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita untuk pergi kepada bangsa-bangsa dan itu membakar semangat kita untuk lebih lagi melayani Tuhan. 한국 목사님들이 와서 humble 마음 그거 humble bahasa Koreanya apa ya? 그거 마음은 다른 목사님보다 인도네시아 목사님 조금 달라요. 왜냐하면 그 한국 목사님 여기는 와서 정말 진심으로 사역 보여줄 수 있어요. 뜨겁게 마음도 봤어요. 전도하고 선교 마음이 은혜 많이 받고 그럼 그거 많이 좋았어요. 네. 자, 그럼 릴리한테 다시 한번 Ibu Lili lagi. 이번에 그 여러 목사님들이 메시지를 전하고 있는데 그 전하는 메시지가 분명하게 이해가 되고 있는지 전달이 잘 되고 있는지 그 각각의 그 메시지들이 이 동일한 그러한 메시지로 이렇게 통일이 되고 있는지
그렇게 한번 여쭤봐 주세요. Jadi dari beberapa khotbah atau selama seminar pelajaran yang didapat, apa yang salah satu yang berkesan di pelajaran apa yang mana? Yang waktu di Filipina atau Yang di sini, yang selama beberapa hari ini Ibu Lili ikut Iya. dari beberapa kota, yang mana yang sebenarnya kan mereka mengulang tentang misi dan terutama ini organisasi dari WEC ya, dari WEC, Pastor Byungku, Sanim, dia selalu menyampaikan awal mulanya dia menjadi misionaris. Itu membuat kita semakin mengerti, oh ternyata tidak harus punya uang, tidak harus ada pembekalan, yang penting kita punya hati untuk misi, untuk mengabarkan Injil. ke WEC ke 목사님 namanya siapa? Pastor 종 유 목사님 그때 설교할 때 리리는 은혜 많이 받고 처음에는 선교사 시작하는 거 그거 돈 때문에 아니고요. 그 마음은 마음은 있으면 시작할 수 있어요. 그 전도하고 선교사. 선교는 어떤 돈 문제가 아니라 네, 마음만 있으면 마음만 할 수 있다. 할 수 있어요. 예, Bukan karena masalah uang, tapi karena kalau kerinduan Ya, bisa. hati, kita punya hati untuk misi, kita bisa berjuang walaupun sangat sulit. Pastor Yu bilang dia pertama di Afrika, ke Afrika, dia sangat kesulitan, tidak punya uang, tidak mengerti bagaimana. Tapi kerinduan saya, visi saya ingin menjadi mobilizer untuk para calon misionaris. 유 목사님은 아프리카에서 시작할 때 너무 힘들고 근데 또 이야기 들으면서 하나님 역사 많이 있어서 제 생각은 다음에는 모빌라이저 선교하고 싶어요. 모빌라이저 선교. 모빌라이저 pelopor 선교사. memobilisasi ya, menggerakkan. 이번에는 우리 사모님한테 한번 또다시 예. 우리 그 두 분이 성도잖아요. 교회에서 어떤 성도예요? Jadi dua ini kan ada jemaatnya Ibu. Ini jemaat yang seperti apa menurut Iya. Ibu? Yang pasti mereka adalah jemaat yang spesial. Ya. Spesial sungguh ya. Dan selalu punya hati untuk pengennya melayani dan melayani. Ke mami sayok mami mani 있어요. mau. Dan tidak merepotkan. tidak merepotkan. helpful ya. helpful. 많이 우리 교회 많이 도와주는 봉사를 봉사. 많이 하고 있는 성도다. 네. 네. 그러면 우리 그 로이스한테 다시 한번. Sekarang Ibu Louis lagi. 그러면 사모님과 목사님은 어떤 분이에요? Sekarang gantian Ibu Vera, Ibu pendeta yang bagaimana? Dari beliau saya belajar bahwa beliau tidak mandang ini orang punya uang atau enggak, dia melayani dengan hati yang tulus. 사모님은 목사님하고 사모님은 그 성도들 보면 진심으로 따뜻한 마음도 사역해요. Kita dari berbagai macam karakter, terus punya masalah yang berbeda-beda, tapi beliau bisa mengimbangin kita masuk ke kita satu-satu sih. 성도들이 배경이 많이 달고 상태도 달아요. 근데 사모님, 목사님은 우리 성도들이 따뜻하게 어떻게 말해요? 따뜻하게. 네. 그러니까 성도들이 어떠한 환경과 배경이 다 다르더라도 다 따뜻하게 이렇게 섬겨주신다. Jadi meskipun beda-beda latar belakang, masalahnya beda, tapi Ibu Vera sangat mengasihi. 그렇게 이해를 하면 되는 거네요. Ya.
이번 선교를 통해서 인도네시아에 끼치는 어떤 영향 그런 것들에 대한 기대를 그런 부분을 누가 대답을 좀 Jadi dalam pelayanan mereka sekarang ini mereka kan berharap nanti Indonesia akan bisa revival seperti itu. Amin. Revival seperti itu mungkin ada salah satu yang bisa menjawab pengennya seperti apa nanti Indonesia setelah pelayanan mereka. Ya, kerinduan kami untuk kita orang-orang Indonesia tidak lagi memikirkan diri sendiri, karena kita kan mendapat keselamatan kan cuma-cuma seperti yang Pastor siapa? Tapi katakan bahwa keselamatan kita peroleh Yungkok itu keselamatan kita peroleh cuma-cuma, maka kita harus juga membagikan. Dan saya rindu setiap orang-orang Kristen di Indonesia tuh menangkap pesan Tuhan ini sehingga tidak lagi hanya fokus sama masalahnya, ya bisnisnya atau apa yang terjadi dalam gerejanya, tapi semua bisa keluar ya untuk jadi berkat begitu. Yun ya namanya. Yubyungkuk 목사님 말씀처럼 우리는 공짜로 구원 받아서 교인들이 또 다음에 자기 생각하지 말고 자기 사업 생각하지 말고 자기 가족 생각하지 말고 그 밖에 나가서 전도하고 그 교회 많이 도와주고 교회 성장하면 좋겠어요. Seperti hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa kan? 하나님 예수님 마음처럼 사람들이 많아서 불쌍 아니고 사랑 마음 해요. 네. 지금 인도네시아가 계속 발전을 하고 있는데 경제적으로도 그렇고 또 기독교 인구들도 지금 꽤 한 10여 프로 정도 돼서 한 3천만 명 정도 된다고 이렇게 이야기를 하고 있는데, 그러면은 하나님께서 그러한 나라에 복을 많이 주신다고 우리 한국의 경우를 이야기를 해서 아마 들었을 거예요. 그리고 인도네시아도 상당히 이제 복을 받고 더 복음적으로도 더 부흥이 될 것 같은데, 그런 거에 대해서 누가 인정을 하는 마음이 있는지, 그렇게 자기도 생각을 하고 있는지, 그거를 한번 질문을 한번 해줘볼래요? Jadi mereka sekarang tahu orang Korea kalau Indonesia lagi berkembang secara ekonomi maupun pertumbuhan kekristenan sampai berapa persen, sekarang udah lebih 10% orang Kristen yang ada di Indonesia. Terus mereka percaya nanti Indonesia akan bisa berkembang lebih maju itu. Apakah ibu-ibu setuju dengan pendapat saya? Bagaimana? Setuju? Ya, setuju banget. 인정해요. Yes. 이번 그 집회 기간을 쭉 여러 번 집회를 봤는데 이 마음, 뜨거운 핫한 마음, 이런 부분들이 나이가 있으신 성도님들에게서는 조금 떨어지는 것 같고, 젊은 학생들에게서는 좀 열정이 조금 파워가 좀 이렇게 높은 것 같은데, 왜 그런 것 같은지 조금 궁금한데. 젊은 애들이 막 간절한 마음이 간절한 있는데 어른들은 그 젊은 아이들에 비해서 조금 다운된 것 같아요. 그러니까 열정이 조금 많이 안 보이는 것 같은데, 혹시 그렇게 느낀 건 그렇게 느끼진 않았는지? Dia punya perasaan kan ini seminar banyak yang hadir memang orang-orang tua. Jadi orang-orang tua itu hatinya memang terbakar untuk pelayanan. Lalu apakah anak muda itu apakah memang hatinya juga terbakar atau tidak? Dia punya perasaan apakah terbakar atau tidak? Kita yang tua berusaha empatasi kalau yang muda ya. Kemarin waktu Pastor Joviun khotbah tempat kami itu
anak saya, ya dia kan mewakili youth, dia menangkap pesan Tuhan dan benar-benar itu jadi berkat. Jadi anak-anak muda pun bisa menangkap pesan Tuhan melalui hamba-hambanya ini, dan saya percaya Roh Kudus yang terus bekerja kan dan mengerjakan hidup mereka. 어제 제프 선교사님 그 설교할 때 사모님 laki-laki. 사모님 자녀는 그 메시지 젊은 애들 메시지도 받고 그 메시지 받고 뜨거운 마음 메시지도 받고 그 다음에도 어른들은 그 자녀에게 다시 선교하고 복음 전에 이야기 할 거예요. 할 거다. 네, 할 거다. 지금 인도네시아에서 많은 선교사가 나오기를 이번 선교를 통해서 그런 목적을 가지고 이렇게 왔단 말이에요. 지금 현재 기독교 인구가 한 3천만 명 되는데 선교사는 뭐 얼마 안 되는 상황인데 지금 바라기는 뭐 3만 명, 5만 명 이렇게 나오기를 바라고 있는 가운데 있는데 어떻게 뭐 가능해 보일런지. Jadi sekarang kan banyak orang Kristen di Indonesia, cuman yang misioneri yang dikirim ke luar negeri itu jumlahnya masih sedikit. Lalu dia berharap mungkin nanti bisa 30.000 atau 50.000 orang kirim ke bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah apakah itu mungkin kalau lihat kondisi sekarang? Bisa lah. Nothing impossible. Nothing impossible. Ya. Nothing impossible. 가능 믿어요. 가능 믿어. possible. Possible. 가능하다고 본다. 네, kalau ya percaya pasti bisa gitu ya. Amin. Makanya bikin jejaring toh dengan WEC, dengan ya organisasi misi yang ada. 지금 한국 교회는 예수님을 믿는 사람들이 그동안 많이 늘어나가지고 하나님께서 복을 많이 주셔서 잘 사는 나라가 됐어요. 그런데 반대로 믿음이 좀 다운된 그런 상태에 있어요. 지금 인도네시아는 어떤 상태인 것 같아요? Jadi di Korea, waktu itu Korea kondisinya negaranya kurang baik, tetapi banyak menerima berkat Tuhan, akhirnya banyak orang percaya Tuhan, lalu mereka percaya, jadi kondisi negara baik, tapi sekarang karena kondisi negara baik, kekristenan itu justru mulai menurun. Nah, kalau di Indonesia sekarang kondisinya seperti apa? Siapa yang mau jawab saya? Iya, kalau di Indonesia puji Tuhan, ya. Kegerakan rohani baik di anak muda maupun ya di kota-kota yang ada di Indonesia, puji Tuhan sampai hari ini terus menyala-nyala dan terus bergerak ya. Dan kalau kita lihat di kota-kota yang ada, khususnya Semarang juga ya, anak-anak muda itu mereka kalau biasa Sabtu kan enggak mau ke gereja ya, sekarang banyak anak-anak muda seperti itu. Tapi puji Tuhan kalau di Indonesia masih oke lah. Indonesia 상태는 지금까지 그 믿는 사람 점점 하나님 믿는 사람 점점 많았어요. 많이 있어요. 그 젊은 애들도 계속 교회 다니고 계속 기도하고, 특별히 뭐 사모님 보실 때 세마랑에서 젊은 애들하고 어른들 점점 정말 하나님 믿어요. 자, 그러면 이제 점점 많은 크리스찬들이 생겨나고 있다. Jadi terus-menerus banyak orang Kristen yang jadi orang Kristen. Ya. Penginjilan terus berjalan. 지금 우리 그 사모님 교회에서는 주로 어떤 쪽으로 사시는지? Jadi di gereja Ibu Vera pelayanannya pelayanan apa saja yang di sana? Ya, puji Tuhan di tempat kami selain pelayanan pastoral pastinya ya, pengembalaan, kami juga mengerjakan misi. Saya sendiri bersama suami tergabung dalam Mission Care sejak tahun 1996 sampai sekarang untuk mensupport hamba-hamba Tuhan
di desa, guru-guru agama, guru-guru honorer yang mereka tidak digaji. Nah, kita dari Mission Care kita mengumpulkan dana untuk salurkan tiap bulan dari tahun 96. Nah, setiap oke. 특별한 사역은 사모님하고 목사님 그리고 미션 케어이라고 참석해요. 그 미션 케어는 그 시골에서 목사님 많이 도와주시고 그 선생님 시골 있는 선생님들이 많이 도와요. Ya, kami juga mengadopsi sekitar 70 hamba Tuhan desa. Setiap bulan kami kunjungi di lereng Merbabu dan ya. 매달마다 사모님 목사님 그 부화산 밑에 시골 거기 방문해요. Ya, kami juga sejak tahun 2000 kami ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok untuk melihat gereja-gereja Tuhan yang dalam masalah pembangunan. Sampai hari ini kami kerjakan untuk membangun gereja-gereja Tuhan di desa-desa ya. 2000년부터 지금까지 거기 작은 교회도 방문하고 작은 교회 목사님들이 많이 이야기해요. 만약에 어떤 교회 필요하면 우리 도와줘요. 도움을 필요로 하는 교회에 네, 도움을 주고 있다. Apa yang gereja perlu pasti ibu bantu. Iya, selain itu kami kan juga mertua saya itu kan misionaris, tapi sudah almarhum ya. Jadi dari dia pelayanan misi ke bangsa-bangsa, sekarang kami punya pos PI di Fujian di China. China. 저희 부모님은 그때는 선교사님이에요. 지금 차이나 중국에서 작은 교회 만들었어요. 개척을 했다? 네. 그래요? di mana? Fujian, Fujian, Hainan. Hainan. 부모님이? 그때 pos 부모님 PI ya. 지금 현재? sekarang masih ada Masih ya? 지금 중국에서? di Cina? Ya, di Cina. 지금 인도네시아가 무슬림 국가, 이슬람 국가인데 기독교 인구가 이렇게 늘어나면서 기독교인들을 이렇게 테러하고 이렇게 못 살게 군다고 하는 얘기를 들었는데 지금도 그런 건지 아니면 지금은 좀 괜찮은지? Saya mendengar karena di Indonesia adalah memang negara Muslim, kalau banyak orang yang percaya Kristen, ada yang teror atau ada yang disakiti seperti itu. Apakah itu masih terjadi sekarang atau bagaimana? Boleh saya bantu jawab? Ya. Jadi sebenarnya Indonesia bukan negara agama. Kami di Indonesia punya 5 agama dan pemerintah itu memproteksi kami. Jadi kami mempunyai proteksi dari pemerintah untuk kebebasan memeluk salah satu agama dari 5 agama itu. Tapi maksudnya pertanyaan beliau karena beliau mendengar kalau orang Indonesia orang Islam itu suka teror seperti itu masih ada atau sudah enggak? Di daerah-daerah tertentu ya. Daerah tertentu. Di daerah tapi pada umumnya kalau ada yang dari Muslim pindah ke Kristen tetap ada pertentangan sampai hari ini ya di mana aja. 어떤 지역은 그거 테러 많이 받고 어떤 지역은 괜찮아요. 근데 대부분 만약에 이슬람 사람 크리스천 받고 그거 테러도 아직 받아요. 아직도 야. 그런 데가 있어요? masih ada seperti itu teror. 저 Semarang이나 Bandung은 어때요? Kalau Semarang di Bandung bagaimana? Ya, sebetulnya sama semua. Karena kan bagi orang Muslim kalau mereka murtad itu kan bahkan mereka punya aturan anaknya harus dibunuh kalau sampai begitu kan. Nah seperti itu. Jadi Semarang하고 Bandung도 아직 지역도 그거 테러 많이 받고 왜냐면 Islam 생각은 만약에 한 사람 크리스티안 받고 죽어도 괜찮아요. Harusnya, tapi puji Tuhan anugerah Tuhan kan Tuhan memberikan kekuatan. Seperti jemaat kami yang di pederesan itu hampir mayoritas dari Muslim. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mereka bahkan satu demi satu mulai bisa berkeluarganya terima Tuhan Yesus. 그 상황은 힘들 때도 성도들이 하나님 은혜 많이 받고 힘이 났어요.
Islam 또 테러하고 근데 힘이 많이 있어요. 그러한 테러나 그 테러를 당해도 이렇게 낙심하지 않고 계속 더 열심히 하는 그런 믿음을 갖고 있다. Jadi karena meskipun ada teror yang itu, tapi mereka tetap punya iman, Iya, percaya kepada iya, karena kan semakin dihambat semakin merambat. Gimana itu teman-teman? 그 힘들 때도 그 믿음이 점점 성장했어요. 지금 이 인도네시아 지역 중에서 가장 기독교인들이 뜨겁게 성장하고 있는 지역은 어느 지역인가요? Kalau di Indonesia yang banyak orang Kristen yang benar-benar bertumbuh itu di daerah mana ya? Ya, kalau merata ya sebetulnya kayak Semarang, Bandung, Jakarta, Manado hari-hari ini sedang on fire. Jemaat Kristen yang paling banyak di Indonesia Timur sebenarnya. Timur ya. Jumlah ya kalau jumlah. 동 인도네시아에서는 그 교인들이 많고, 근데 대부분 지금 요즘은 뜨겁게 마음이, 그러니까 예를 들면 세마랑, 반둥, 자카르타 크리스티안은 점점 많이 있어요. 점점 많이 있다는 것은 이렇게 부흥이 되고 있다, 네네. 성장하고 있다. 성장해요. karena semua lagi sama-sama ya bertumbuhnya sama-sama. 이번 세미나, 이번 선교에서 이렇게 이제 내일과 모레면은 끝이 났는데 그동안 쭉 참석을 해서 들어보고 했던 그 결과 좀 아쉬운 점이 있거나 그런 부분이 있으면 좀 한번 얘기를 해주시죠. Jadi kan besok tinggal 2 hari lagi. 이를테면은 뭐 시간이 짧아서 많이 못 들어서 아쉽다든지, 아니면 이해를 못하는 부분들을 이렇게 다루고 있어서 아쉽다든지, 뭐 그런 질문을 한번 해주시면. Jadi karena kan hanya dua hari ya, tinggal besok itu seminarnya 2 hari, terus mungkin waktunya sangat pendek, sangat terbatas, tidak ada mungkin tanya jawab. Menurut ibu-ibu semua, apakah hal apa yang maksudnya bisa berkembang untuk besok seminar yang akan datang? Apakah waktunya perlu panjang atau kira-kira bagaimana? Itu harus ditanyakan ke panitia. Enggak sih, sebenarnya kita sih sudah menangkap banyak pesan misi dari Pastor Choi atau teman-teman. Tinggal ini prakteknya. Seminar 2 hari ini tuh seperti menyebarkan apinya ke semangat misi ini ke orang-orang yang datang, sehingga mereka bisa kasih ke jemaat-jemaat mereka, bisa kasih ke teman-teman mereka, supaya Indonesia ini bisa terima ini lebih cepat. Maksudnya misi ini bisa dijalankan jauh lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya, atau kita lebih kebakar, lebih bersemangat lah. 시간은 조금 짧아서 세미나는 이틀만 시간이 조금 짧아서, 근데 이분들이 생각은 어떤 사람을 참석하고 그 다음에 예를 들면 그 교회 성도들하고 아니면 친구하고 그거 다시 이야기하면 좋겠어요. 좀 시간적으로는 시간적으로 좀 부족한 면이 있는 부분이 있다. 그렇지만은 또 들었던 사람들이 또 다른 사람들한테 이야기해 주면서 보충을 서포트해 나가면은 될 것이다. 이렇게 이제. Jadi dia menyimpulkan tadi, meskipun waktunya mungkin sempit, tapi kalau orang yang mendengar itu bisa berbagi kepada yang lain, itu penting lebih juga. efektif ya. 이번 집회 중에 이제 기도 사역하는 그 시간들이 몇 번 있었는데 그 중에
이렇게 이제 기도 받을 때 이렇게 넘어지는 그런 사람들이 있잖아요. 그런 것에 대해서는 어떻게 받아들이는지. 무슨 bedanya? 그러니까 그런 부분들에 대해서는 뭐 이렇게 좋게 받아들이는지 아니면은 안 좋게 받아들이는지. Jadi beberapa kali mereka waktu kemarin itu kan ada doa ya, ada doa terus ada yang ditumpang tangani, terus ada beberapa yang kalau yang rebah itu karena mungkin di Korea belum terlalu terbiasa yang seperti itu. Mereka yang rebah itu apakah mendapat anugerah Tuhan atau dapat apa kok sampai seperti itu? Iya. Ya itu memang macam-macam ya. Nah, ada juga kan karena itu beberapa anak-anak muda dari luar pulau, mereka juga kita tidak tahu ya backgroundnya seperti apa. Nah di situ Tuhan sedang murnikan ya, bekerja membersihkan, ya itu manifestasi kan, manifestasi. Tapi saya percaya apapun itu lawatan Tuhan sedang bekerja untuk anak-anak muda yang di Solo kemarin tuh ya. Karena dia manifestasi sampai seperti itu. Kan tidak tahu dia punya ikatan-ikatan dengan pembersihan lagi dimurnikan diri. Bersihkan. Samonim 생각은 그 만약에 기도할 때 그거 어떤 사람은 어떻게 말해 어떤 사람은 그거 그 하나님 역사 그 사람한테 역사하는 중 그럴 것 같아요. 왜냐면 만약에 그 사람은 죄 있는데 아니면 만약에 문제가 있는데 하나님 역사 그 사람한테. 그러면은 다른 집회 때에도 그런 현상들이 종종 있어요? Apakah waktu pernah mengalami kejadian seperti itu pernah di Indonesia atau hanya kemarin aja? 다른 자주 봐요. 자주 본다. 긍정적으로 좋게 본다. Ya, sering beberapa kali kalau ada ibadah seperti itu. Dan kita kan kemarin barusan ibadah pencurahan Roh Kudus juga kan, kalau Indonesia kan ada kan 10 hari. Nah di situ memang banyak manifestasi ya. 여기 교단은 판테코스타라고 그거 조금 그거 많이 봐요. 많이 본다고요. 그렇군요. 교단에. 네. 이제 인터뷰를 마쳐야 될 것 같은데 마지막으로 특별히 하시고 싶은 말씀 있으면 누가? Ini sudah selesai interviewnya, mungkin ada 1 atau 2 mau menutup kata. Ya, saya mewakili teman-teman dari Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Choi dan tim dan seluruh teman-teman dari Korea yang mau memberikan hatinya untuk Indonesia dengan meluangkan waktu, dengan biaya, tenaga yang luar biasa, dan kami sangat terberkati. 저하고 인도네시아 목회자들이 제 목사님하고 팀 한국팀 인도네시아 와서 많이 감사드리고요. 비용도 많고 노력도 많이 주셔서 감사드리고요. 감사합니다. 축하합니다. Selamat apa? 네, 오늘 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. Terima kasih sudah boleh diinterview hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih.